अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैंने तो पहली बार देखा है कि कोई लड़की ब्याह कर गई हो और वो अपने भैया को अपने साथ अपना बॉडी गार्ड बनाकर ले गई हो। बड़ी ही कोई अजीब सी बात है। पहले मैं समझ रही थी कि शायद वलीमे पर आया भाई मखलावे के साथ ही अपनी बहन के साथ जाएगा और फिर वापस नहीं आएगा, अपने घर में रहेगा। लेकिन जी, यहाँ पर बहन साहिबा जो हैं वो ज़िद करके बैठ गई हैं कि भैया को साथ लेके जाना है। इस पे बात करेंगे और बात करेंगे बेचारा शरीफ और क्या कहूँ मस्कीन शोहर एक चालाक तरीन औरत से शादी कर बैठा। भई हकीकत यही है, हमें जो कैमरे की आँख दिखाएगी हम वही बात करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता आसमा सैद की हकीकत खुल के सामने आ रही है कि किस कदर ये खातून जो हैं वो तेज़ तराज हैं और एक अकेली औरत ही पूरे टब्बर पर भारी है। पहले इस खातून ने अपने पूरे मायके वालों को वो अपनी उँगलियों पे नचाती थी। क्योंकि वो पढ़ी लिखी है, थोड़ी-सी समझदार है, थोड़ा-सा दुनिया ज़माना शनास है, मतलब आजकल के दौर की है। बाकी घर वाले जो हैं वो थोड़े-से सीधे-साधे हैं, तो वो अपनी पूरी मायके की फैमिली को अपनी उँगलियों पे नचाती थी और वो सबसे घर में तेज़ तरीन लड़की थी। यही वजह है कि उसने एक यूट्यूब चैनल बनाया। हालाँकि उसकी दूसरी बहन भी तालीम याफ़्ता है, वो भी एजुकेटेड है, पढ़ी-लिखी जॉब करती है, लेकिन वो थोड़ी-सी मतलब कि सिंपल है, वो इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस उसमें भी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट लड़की नहीं है वो जी। और थोड़ी मैं कहूँ तो सुलझी हुई है। लेकिन ये मोहतरमा जो हैं, ये तो खुद को पता नहीं क्या समझती हैं। मतलब मैं इनकी वीडियोज़ देख रही हूँ और मैं हैरान परेशान हो रही हूँ कि ये ऐसी फैमिली जिनके मुँह में ज़बान नहीं है, जो इसके सामने ज़बान नहीं खोल सकते, उनको किस तरह से उनके साथ इसका बिहेवियर है, तू-तड़ाक करके बात करना, ऊँची आवाज़ में बात करना, उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। अभी अभी मैं इसके भाई की एक वीडियो देख रही थी। अब ये सारी बातें मैं इसलिए नहीं कर रही कि भई मैंने इसके घर में कोई कैमरे फिक्स किए हुए हैं या मैं इसकी ग़ीबत कर रही हूँ या मैं इसकी चुगली कर रही हूँ। आप लोग कहेंगे भई आप अपने काम से काम रखें, हम अपना ही काम कर रहे हैं। हम इनके फॉलोअर्स हैं, हम इनकी वीडियोज़ देखते हैं और हमारा पूरा हक बनता है कि हम इनकी वीडियो पे अपना रिएक्शन दें, चाहे वो कमेंट्स बॉक्स में दें, चाहे वीडियो के ज़रिए दें। अब बहुत सारे लोग जो वीडियो देखते हैं सोशल मीडिया पे नहीं है, वो कमेंट्स बॉक्स में ही अपनी राय का इज़हार करते हैं। और वो भी ये बात कर रहे हैं कि आप अपने भाई को इस तरह कैसे साथ रख सकती हैं। और आप आज ही की वीडियो में मैंने कुछ ऐसा देखा, कैमरे की आंख ने हमें दिखाया, हमने खुद नहीं देखा। हमने खुद इनके घर में जाके देखा होता और उसके बाद हम आके आप सबको बताते तो वाकई में हमारी गलती थी कि किसी के घर जाएं, उनकी कोई बातें आप नोट करें तो आगे जाके मत बताएं। ये अखलाकियात से गिरी हुई बात है और वैसे भी किसी की पीठ पीछे बात करना एक गलत बात होती है। लेकिन ये हमें खुद दिखाते हैं, इन्होंने हमें खुद दिखाया, इनके अपने भाई की वीडियो में ये सब कुछ मैंने देखा। और ये अगर उनके भाई अपनी वीडियो में ये क्लिप हमें ना दिखाते तो हम कभी भी इस टॉपिक पे गुफ्तगू ना कर रहे होते, अपना रिएक्शन ना दे रहे होते। तो इनके भाई ने की वीडियो में आज आप उसका लास्ट जो पार्ट है वीडियो का, जहाँ पे वीडियो बिल्कुल इख्तिताम पज़ीर हुई है, बिना अल्लाह हाफ़िज़ किए वीडियो को वो एंड कर देता है। बिल्कुल उसको कोई ढंग नहीं है व्लॉगिंग का, उसको कोई तौर तरीके सलीके नहीं है व्लॉगिंग के, ना ही उसको वो कहते हैं ना पता है कि वीडियो शुरू कैसे करनी है, वीडियो को एंड कैसे करना है, किस तरह से अपनी ऑडियंस के साथ। चैनल आपका है, आप इस चैनल के ओनर हो और आप फुल टाइम अपनी बाजी के पीछे-पीछे दुम हिलाते फिरते हो और वो ही आपकी वीडियो को चला रही है, वो ही अपने देवर की वीडियो को चला रही है, वो ही अपनी मतलब वो एक बंदी 3-3 4-4 चैनल चला रही है, उसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है दिखाने को। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अगर मान लें मैं बात करती हूँ मैंने वीडियो में क्या देखा, लेकिन उससे पहले मैं ये कहती हूँ कि मान लें कि ये पढ़ी-लिखी लड़की है और इसने एक रीज़न दिया कि भई जब हम इतना टाइम लगा के यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, पैसा लगाते हैं, हमारे माँ-बाप हम पे इन्वेस्ट करते हैं, फिर हमें जॉब्स नहीं मिलती, तो बच्चियाँ जो हैं वो यूट्यूब का ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जो है वो रुख करती हैं, कुछ सामने आके काम करती हैं, कुछ बैक कैमरा काम करती हैं। सबका अपना-अपना तरीका होता है। बहुत सारे लोग हैं, उनका ज़मीर गवारा नहीं करता कि हमारी बहू-बेटियाँ जो हैं वो ऑन कैमरा आके काम करें, सामने व्लॉगिंग या इस तरह का कुछ भी, किसी भी कैटेगरी में जिसमें उन्हें सामने आना पड़े। तो बहुत सारे हैं जो इस चीज़ को बुरा नहीं समझते और वो आ जाती हैं बेटियाँ उनकी। तो इसी तरह आसमा जी को भी इनकी फैमिली ने मतलब कि इजाज़त दी कि आप चलें सोशल मीडिया को, अगर आप जानती हैं आप चैनल बनाना चाहती हैं तो बनाएँ, आपके अंदर स्किल्स हैं, आप बोल सकती हैं, आप अच्छी व्लॉगिंग कर सकती हैं।
تو یہ آئیں، لیکن مجھے اتنا کوئی برا لگا، مجھے اتنا کوئی برا لگتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، وہ اپنی ولاگنگ کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ اس کا اپنا چینل ہے، اس نے چلانا ہے، یہاں سے اس نے ارن کرنا ہے، لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ دیور صاحب نے بھی چینل بنا لیا ہے اور دیور صاحب کے اندر کانفیڈنس زیرو، بالکل انہیں ولاگنگ کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، انہیں کچھ بھی نہیں آتا، نہ وہ بول سکتے ہیں، نہ وہ مطلب اپنے بل بوتے پہ ایک پوری ویڈیو بنا سکتے ہیں، اور جس دن وہ بنائیں گے اس دن اس کی ویڈیو پہ ویوز بھی نہیں آئیں گے، ان کی ہر ویڈیو کا ٹائٹل جو ہوتا ہے وہ ان کی بھابھی پر ہی مبنی ہوتا ہے، بھابھی یہ کیا، بھابھی کو گھمانے لے گئے، بھابھی کے ساتھ یہ، مطلب کہ اس ایک عورت کو یہ سارے مرد کیش کر رہے ہیں اپنی ولاگنگ کی حد تک، تو پھر بھی میں کہتی ہوں کہ چلیں ٹھیک ہے، ایک لڑکی ہے، اس کا چینل ہے، وہ کر رہی ہے کام زیادہ تر، کہ بھئی اس نے ریزن پیش کیا، حالانکہ جہاں پہ اللہ کا حکم آ جاتا ہے نا وہاں پہ کوئی ریزن مطلب جو ہے نا آپ دے لو نا تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، کوئی معنی نہیں وہ چیز رکھتی، لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں کہ انسان کے اندر کچھ تو شرم و حیا ہونی چاہیے نا، کہ اگر آپ کے گھر کی بہو بیٹی نے چینل بنایا، آپ نے اس کو اجازت دے دی، تو اب آپ لوگ بھی چینل بنا کے اپنی اسی بہو بیٹی کو کیش کریں گے، اور ان کا بھائی بھی یہی کر رہا ہے، ان کا دیور بھی یہی کر رہا ہے، مطلب آپ ایک عورت کو دو دو تین تین مرد جو ہو وہ کیش کر رہے ہو اور اس کی خوبصورتی دکھا کے اپنے چینل چمکا رہے ہو، آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ اور جو میں نے اس بندی کی شارٹ ویڈیوز دیکھی ہیں نا، اس سے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے وہ دیکھ کے، اور مجھے بڑی جو ہے نا اپنے عورت ہونے پہ بھی مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ چلیں آپ کے ماں باپ نے آپ کو اجازت دی آپ سوشل میڈیا پہ آئیں، تو اس کا آپ ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں، اور آپ اپنی خوبصورتی کو باقاعدہ ہائی لائٹ کر کے اس کو کیش کر رہی ہیں، اور اوپر آپ رومانٹک سانگز لگا کے، اوٹ پٹانگ قسم کے سانگز لگا کے، اور فیس کے عجیب عجیب سے ایکسپریشنز دے کے آپ ویڈیوز ریکارڈ کروا کے پبلک کر رہی ہیں، تو کیا ماں باپ نے جو اجازت دی یا ان کی محبت کا یوں فائدہ اٹھانا یہ جائز ہے؟ شریف باپ ہے آپ کا، کل کو آپ کے باپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ آپ نے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو کیوں اجازت دی یہ سب کرنے کی، آپ کے شوہر سے، آپ کے بھائیوں سے سوال نہیں ہوگا، ایک مرد نے چار چار عورتوں کا حساب دینا ہے اپنے حساب کے ساتھ ساتھ، تو آپ تو اس بات کو سوچ ہی نہیں رہے ہو کہ اگر وہ کام کر رہی ہے تو وہ آپ خود بھی اس میں شامل ہو گئے ہو، آپ خود بھی اس کو کیش کر رہے ہو، آپ بھی اپنا کیا کہتے ہیں دھندا چمکا رہے ہو، اور آج جو میں نے ویڈیو میں دیکھا آپ کو وہ بتاتی ہوں، یہ انہی کے بھائی کی ویڈیو ہے جس میں اس نے اپنے بھائی کو بولا کہ تم ساتھ چل رہے ہو کہ نہیں چل رہے ہو، تو اس کے بھائی نے کہا کہ بھائی جو میرا بینوئی ہے وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا، اس کا شوہر جو ہے اس نے کہہ دیا کہ نہیں بھائی اگر آپ یہاں اپنے گھر رہنا چاہتے ہو تو رہ لو، کوئی پرابلم نہیں ہے ہمیں، تو اس نے فوراً سے اپنے شوہر کی طرف غصے سے دیکھا، شدید غصے سے، آسما صاحبہ نے جیسے ہی اس نے اپنے شوہر کی طرف آنکھیں نکال کے دیکھا، فوراً سے اس کے ہسبینڈ جو ہے وہ جیسے چھوٹا بچہ ڈر جاتا ہے نا، سہم جاتا ہے، وہ ڈر گیا اور اس نے فوراً سے کہہ دیا نہیں ہمیں تو ادھر کیمرہ مینی کے لیے، مطلب وہ تو یار بول بھی نہیں سکتا صحیح، اس کے اندر اتنا وہ ہر بات میں ماشاء اللہ بہت اچھا بہت اچھا، اس کے علاوہ جیسے کسی کو کوئی رٹا لگواتے ہیں نا، کوئی سبق پڑھاتے ہیں، پھر اس کا وہ ایک ٹیچر ہوتی ہے وہ رٹا لگواتی ہے کہ بچے اب تم نے یہی پڑھتے جانا ہے بھول نہ جانا، اس کو یاد رکھنا، تو اس بندے کا وہی حال ہے کہ جو آسما بی بی اس بندے کو رٹا لگواتی ہیں وہ رٹا یاد کر کے وہی پڑھتا جاتا ہے، ماشاء اللہ بہت اچھا، یا یہ بھی سب بہت اچھے ہیں، آپ کے میکے والے بہت اچھے ہیں، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، اور اس بندے کو کچھ کہنا نہیں آتا، اور وہ اس کی طرف غصے سے دیکھتی ہے اور فوراً سے وہ اپنی سٹیٹمنٹ چینج کر لیتا ہے لمحوں میں، جیسے گھبرا جاتا ہے نا بچہ مار سے بچنے کے لیے فوراً سے وہ معافیا مانگنے لگ جاتا ہے، تو وہ کنڈیشن تھی اس کے ہسبینڈ کی، اور وہ تو جیسے پاؤں پڑ جاتے ہیں نا، ایسے بیوی کے ایک قسم کے پاؤں ہی پڑ گیا، اور کہتا ہے میں تو کہہ رہا ہوں ہمیں کیمرہ مینی کے لیے بندہ ادھر چاہیے نا، تو اس کا بھائی کہتا ہے نہیں جی مجھے تو پہاڑ دیکھ کے چکر آتے ہیں، تو وہ کہتی ہے کیوں بھائی تمہیں کیا مسئلہ ہے، ادھر روٹی دیں گے تمہیں، یہ کریں گے رہنے کے لیے جگہ دیں گے، تو اور تمہیں کیا چاہیے، اتنا بدتمیزی سے وہ بولتی ہے ہر ایک بندے، بھائی چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، بھائی بھائی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بھائیوں بہنوں کے سر کیا کہتے ہیں نا، بہنوں کا تحفظ بھائی کرتے ہیں، شوہر کرتے ہیں، باپ کرتے ہیں، بیٹے کرتے ہیں، تو ہمیں اس طرح بولانا تو تڑا یہ وہ تمیز ہی نہیں ہے، مطلب وہ اپنے آپ کو دادی اماں پتہ نہیں کیا سمجھتی ہیں، مجھے میری سمجھ سے باہر آئیں گے، میری سمجھ سے چیزیں بالا تار ہیں، میں نے اپنی زندگی میں ایسی اس طرح کا بہیو کرنے والی اپنی فیملی کے ساتھ لڑکی مطلب کم ہی دیکھی ہیں، یہ نہیں دیکھی نہیں ہے، دیکھی ہیں، لیکن یہ بندی جو اپنا روپ دکھا رہی ہے نا، مطلب گرگٹ کی طرح اس بندی نے رنگ بدلا ہے شادی کے بعد، عجیب و غریب سا اس کا مطلب بیہیویئر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے شادی کے بعد، اور پھر اب مجھے نہیں پتا وہ واپس آ گئی ہے، اس کی ویڈیو جو میں نے کل دیکھی تھی اس میں وہ واپس آ گئی ہے، اور وہ رات کو گھر پہنچی ہے، رات کو وہ ساری فیملی سوئی ہوئی تھی اور یہ اپنے روم میں آئی ہے، وہاں پہ اس نے ویڈیو اینڈ کی ہے، اور کوئی تو تھا جو ان کی ویڈیو بنا رہا تھا، اب واللہ عالم وہ بھائی اس کا ساتھ آیا ہے نہیں آیا باڈی گارڈ بن کے،
या इसका जो देवर है वो इनके वीडियो बना रहा था। तो मुझे तो बड़ा इसके शोर पे तरस आया। भाई आप नई नवेली दुल्हन हो, नई नई आपकी शादी हुई है, आप थोड़ा सा अपने लहजे को धीमा रखो, थोड़ा प्यार और मोहब्बत से बोलो लोगों। ठीक है आपकी नेचर ऐसी होगी, हम ये नहीं कहते कि भाई आप का कोई गलत इरादा होता है या आप वाकई में अपने शोर पे हावी हैं, जो भी चले आपका एक तरीका होगा, मान लिया कि आप हैं ही ऐसी, आपकी नेचर ऐसी है। तो भी बंदा जब दूसरे घर जाता है ब्याह के, तो बंदा कुछ तो सोचता है ना कि भाई मैं नई नई हूँ, मैंने इधर जगह बनानी है, मैंने अपना एक यहाँ पे मुकाम बनाना है और मैंने प्यार और मोहब्बत से अगलों के दिल जीतने हैं। आप उनको तू तड़ा ऐसे वैसे। अभी इसके एक अब इसके जेठ की भी, देवर की सॉरी, अभी वीडियो आई, ठीक है जी, इसके भाई की आई पहले, फिर इसके देवर की आई, उसको इसने चैनल बना के दिया शादी के बाद। तो अब मजे की बात है, वो इसके आगे उनकी ज़बान जो है ना वो तो बिल्कुल गूंगे बहरे हैं ना। ये बंदे किसी और को बोलने का तो मौका ही नहीं देती ये खातून। अब वो इनको सैर करवा रहा है, घुमा फिरा रहा है, साथ इसके ससुर जी भी हैं। और ऐसे कैंची की तरह इस बंदी की ज़बान चल रही है, अपने भाई को कह रही है अच्छा तू फिर वापस जाना ही जाना है, तेन मझां याद आनियां पियां ने। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੋ ਪੱਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੀ ਪਾ ਕੇ ਪਵੇਂਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤੂੰ ਕੀ ਛੋੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਫਲਾਂ ये वो। तो अच्छा तेन फिर बस से बिठा देने हैं, फिर तू नहीं रहना, तेन बस से बिठा देने। और वहाँ पे ये घूमते घुमाते कहीं ऊपर हाइट पे गए हैं, तो वहाँ पे फिर और ऊंचा जब वो जा रहे हैं ना ऊपर, थोड़ा उसके हस्बैंड ने कहा थोड़ा और ऊपर जाते हैं। तो कहती है इतना ऊपर आके तुम्हारा दिल नहीं भरा, अब और ऊपर जाना चाहती हो तुम, और कितना ऊपर जाओगे, मैंने तो फ्रॉक पहनी हुई है तो मैं गिर ना जाऊँ, तो ये तो वो इस तरह इतना मिसबिहेव करती है। इसको शायद फील ना होता हो, मैं ये नहीं कहती इसकी गलती है, हो सकता है इसको फील ना होता हो। ये एक पंजाबियों की अपना एक लहजा होता है। हाँ हूँ तो मैं भी पंजाबी, लेकिन ऐसा सख्त लहजा मैंने नहीं देखा। खैर उसका हो सकता है ऐसा लहजा हो, वो इस तरह बोलती हो, क्योंकि वो अपनी अम्मा बाबा के घर में भी ऐसे ही गुफ्तगू करती थी सबको ऐसे ही। लेकिन इसकी दूसरी बहन ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। तो उस बेचारा, वो बेचारा ऊपर गया है, तो इसने जो उसको मतलब कि सुनाई है, अल्लाह मुआफ़ अस्तगफिरुल्लाह। आपको मतलब थोड़ा समझिए, आपको एहसास करना चाहिए ना कि आप दूसरी जगह गई हैं। हमारे आप कम से कम अपने पंजाब का नाम बदनाम मत करें। जब लोग आपको नीचे कमेंट्स में, अभी आप देख लें, बेशक आपकी वीडियो मैंने कमेंट्स शेयर करने थे, नहीं किए मैंने, आप देख लें आपकी वीडियोज़ में, आपके भाई की वीडियो में, आपकी वीडियो में, आपके देवर की वीडियो में किस तरह के कॉमेंट्स आ रहे हैं आपके लिए। तो कुछ तो खुदा का खौफ करें, कुछ थोड़ा सा लिहाज करें, थोड़ी सी अपनी नहीं तो अपने शहर की इलाज रखें, अपने माँ बाप की इलाज रखें, अपने मिजाज में थोड़ा ठहराव लाएं, धीमा मिजाज रखें अपना। और इतनी तेज़ी दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये ऑडियंस जिन्होंने आपको आज सारा आंखों पे बिठाया ना, यही उठा के आपको नीचे फेंकेगी, नीचे पटकेगी। तो इन्होंने आपको सीढ़ी पे चढ़ाया ना ऊपर, तो ये सीढ़ी नीचे से खींच भी लेते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिए। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।